दुनिया ने दीन को भुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। कारी शम्स नूर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा इको दे दीजिएगा, इको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा। क़ाल वमिन ذُرِّيَّتِي क़ाल ला यनालु अहदी الظالمين। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
أضطروا إلى عذاب النار ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم.